Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Nazam Allah. Wa ma'ada sulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ada sulasi kullan ij'ala misla mudhari'in laha qad juhila. Kazas mumaf'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awwalun laha mimay yasir. Wa ma'ada sulasi. Wa ma utawi fi'il ada kang liyani apa ma as-sulasi, asalnya as-sulasiya, ing fi'il kang bangsa telung huruf. Wa ma utawi fi'il ada kang liyani apa ma as-sulasiya, ing fi'il kang bangsa telung huruf. Jadi as-sulasi asalnya as-sulasiya, ya nisbatnya dibuang karena lidorurotun nazmi. As-sulasiya ing fi'il kang bangsa telung huruf. Kullan ij'ala, asalnya ij'ala kullan. Ij'ala iku ndadiake temen sira kullan ing saben-saben suwiji. Wa ma utawi fi'il ada kang liyani apa ma as-sulasi, as-sulasiya, asalnya as-sulasiya ing fi'il kang bangsa telung huruf. Kullan ij'ala, asalnya ij'ala kullan. Ij'ala iku dadiake temen sira kullan ing saben-saben suwiji. Kullan ing saben-saben suwiji misla mudhari'in laha qad juhila. Laha misla mudhari'in qad juhila, seperti itu. Laha kedua masdar mim zaman lan makan. Laha kedua masdar mim zaman lan makan. Laha kedua masdar mim zaman lan makan. Sira dadiake misla mudhari'in hale madani fi'il mudhari'. Qad juhila kang teman-teman di mabniake majhul apa mudhari'. Qad juhila kang teman-teman di mabniake majhul apa mudhari'. Wa ma utawi fi'il ada kang liyani apa ma as-sulasiya ing fi'il kang bangsa telung hurufe. Ij'ala iku ndadiake teman sira kullan ing saben-saben suwiji misla mudhari'in laha qad juhila, asalnya laha misla mudhari'in qad juhila. Laha kedua masdar mim zaman lan makan. Laha kedua masdar mim zaman lan makan. Sira ndadiake misla mudhari'in hale ngumpamani fi'il mudhari atau hale madani fi'il mudhari qad juhila kang teman-teman di mabniake majhul apa mudhari. Pun kazas mumaf'ulin wa fa'ilin kusir. Kaza iku kaya iki ij'ala misla mudhari'in. Kaza iku kaya iki ij'ala misla mudhari'in. Ismu maf'ulin utawi isim maf'ul. Wa fa'ilin lan isim fa'il. Kusira ainan. Kusira kang den kasroh apa fa'il ainan apane ain fi'ile. Kusira kang den kasroh apa fa'il isim fa'il ainan apane ain fi'ile. Wa awwalun laha mimay yasir, asalnya wa awwalun laha yasiru miman, seperti itu. Wa awwalun utawi huruf pertama. Wa awwalun utawi huruf pertama. Laha kedua masdar mim isim zaman isim makan isim maf'ul lan fa'il. Atau laha kedua khomsah
iku yasiru miman. Iku yasiru dadi opo awal dadi iku miman huruf mim. Di miman ini khobarnya yasiru dari madi soro, namun didahulukan karena durut nazom. Wa awalun utai huruf pertama laha kedua masdar mim isim zaman lan makan lan isim maf'ul lan isim fa'il iku yasiru miman. Iku yasiru dadi apa awal dadi iku miman huruf mim. Bon. Jadi pada nazom ini membahas cara memproduksi atau membuat bentuk isim zaman, isim makan, masdar mim, isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il ghairu sulasi. Yaitu caranya bagaimana? Mudah. Ij'ala misla mudhari'in laha qad juhila. Pertama-tama kamu datangkan fi'il mudhari dengan bentuk majhul. Kemudian wa awwalun laha miman yasir. Huruf pertama dari fi'il mudhari itu diganti dengan mim. Huruf pertama dari fi'il mudhari yang dibentuk majhul itu diganti dengan mim. Contoh misalnya istakhroja, mudhari'nya gimana? Yastakhriju. Kalau dimabnikan majhul menjadi yustakhraju, maka mudah. Caranya ya-nya diganti mim. Huruf awal mudhari'nya diganti mim menjadi mustakhrajun. Itu bentuk wazan untuk masdar mim, isim zaman, isim makan, isim fa'il dan isim maf'ul. Tetapi kalau untuk isim fa'il kusiro ainan. Ain fi'ilnya di kasroh, berarti mustakhrajun, ain fi'ilnya di kasroh menjadi mustakhrijun ala wazni mustaf'ilun. Pon, jadi wa ma ada sulasi kullan ij'ala misla mudhari'in la qad juhila. Ini membahas cara memproduksi bentuk wazan masdar mim, isim zaman, isim makan, isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il ghairu sulasi. Caranya gimana? Caranya mudah. Ij'ala misla mudhari'in la qad juhila. Pertama-tama kamu datangkan bentuk fi'il mudhari dengan mabni majhul. Kemudian setelah itu wa awwalun laha miman yasir. Huruf pertamanya diganti mim. Istaf'ala yastaf'ilu dimabnikan majhul menjadi yustaf'alu. Kemudian ya-nya diganti mim menjadi mustaf'alun. Jadi mustaf'alun ini berlaku untuk isim zaman, isim makan, masdar mim, isim maf'ul dan isim fa'il. Hanya saja ketika isim fa'il, ain fi'ilnya di kasroh. Wa kusiro ainan, wa fa'ilin kusiro ainan. Jadi mustaf'alun menjadi mustaf'ilun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan masdar mim. Fahuwa mustaf'ilun. Kalau isim fa'il ain fi'ilnya di kasroh. Nanti isim maf'ulnya sama lagi. Wa dzaka mustaf'alun. Istaf'ila tastaf'il. Isim zaman isim makannya sama lagi. Mustaf'alun mustaf'alun. Jadi lafadznya satu. Bentuknya satu. Untuk masdar mim, isim zaman, isim makan, isim fa'il dan isim maf'ul. Bentuknya satu, sama, mustaf'alun. Hanya saja untuk isim fa'il mustaf'ilun. Bon. Bab kedua faslun, ai hadza faslun. Fi hay'atil fi'lil madhi. Ing dalam bentuk fi'il madhi maklumah nama julan wal amri wa hamzatul wasli wa akhiral madif tahan humutlaqa wa dhamma in biwawi jam'in ulhiqa.
Wasakin in dhamir raf'in khurrika wa bad'u ma'lumin bi fathin sulika ilal khumasi was sudasi faksiron in budi'a bihamzi waslin kam tahan thubutuha fil ibtida qadil tuzim ka hazfiha fi darjiha ma'al kalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiral madi lan maca fathah sira ing akhire fi'il madi. Iftahan tegese maca fathah temen sira hu ing akhiral madi. Ini namanya tarkib istighol. Tarkib istighol di mana amilnya satu, makmulnya dua. Maka terpaksa isim sabek, isim yang mendahului fi'il ini mansubnya bi fi'lin mahdzufin. Dibaca nasab oleh fi'il yang dibuang, yang mana fi'il ini semakna dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Ini namanya bab istighol. Nanti kalau wisanawi yonone. Nah, lewis bar apa alfiyah. Wa akhirul madi iftahanu mutlaq wa akhirul madi lan maca fathah temen sira ing akhire fil madi. Iftahan tegese maca fathah temen sira hu ing akhirul madi mutlaqon kelawan mutlak. Wa dumma in biwawi jam'in ulhiqa wa dumma lan maca dhammah temen sira. Gak usah temen ya. Wa dumma lan maca dhammah sira. In biwawi jam'in ulhiqa. Asalnya in ulhiqa biwawi jam'in. Ini dikasih nomor 1, urutannya seperti ini. Nomor 1 ulhiqa dulu, kemudian nomor 2-nya biwawi jam'in. Itu supaya mudah. Ini nazm maksud ini secara tarkibnya murad marid. Jadi kalau gak teliti tenanan ya angel maham ini. Wa dumma lan maca dhamma sira in biwawi jam'in ulhiqa. Asalnya in ulhiqa biwawi jam'in. In ulhiqa lamun den temuake apa akhirul madi. Lamun den temuake apa akhirul madi ditemuake biwawi jam'in kelawan wau jamak. Wasakin lan nyukuno sira. Wasakin lan nyukuno sira. In dhamir raf'in khurrika. Ini ada kana yang dibuang. Jadi kalau ditakdirkan ai ingkana al mulhaqu bihi, ditulis ai ingkana al mulhaqu bihi dhamir raf'in khurrika. Jadi ini sesuai apa yang disebutkan di dalam alfiyah. Wa yahzifunaha wa yubkunal khobar wa ba'dain walau kasyirun zastahar. Karena beserta isimnya ini dalam keadaan tertentu boleh dibuang. Hanya menyisakan khobarnya saja. Karena dan isimnya dibuang. Hanya menyisakan khobarnya saja. Ini bahkan sering berlaku di lughat Arab apabila kana jatuh setelah in. Seperti dalam contoh ini. Jadi kananya dibuang, kana dan isimnya dibuang. Dalam alfiyahnya disebutkan wa yahzifunaha wa yubkunal khobar wa ba'da in walau katsiran zash tahar. Jadi justru yang masyhur yang berlaku di lughat Arab, kalau ada kana jatuh setelah in, ini kananya dibuang beserta isimnya dan hanya menyisakan khobar. Jadi kalau ditakdirkan in dhamir raf'in hurrika, asalnya ai ingkana al mulhaqu bihi. Ingkana lamun ono apa al mulhaqu, lafad kang den temuake. Bihi kelawan akhirul madi. Bihi kelawan akhirul madi ono iku dhamir raf'in. Iku rupa dhamir rafa. Khurrika kang den harokati apa dhamir raf'in. Khurrika kang den harokati apa dhamir raf'in. Wasakin dan maca sukun sira in dhamir raf'in khurrika. Ai ingkana al mulhaqu bihi dhamir raf'in khurrika. Lamun to ono
Apa al mulhaqu lafat kang den temuake bihi kelawan akhirul madi ana iku dhamir raf'in. Rupa dhamir rafa khurrika kang den harokati apa dhamir raf'in. Yakni dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik itu apa? Yaitu dhamir tu, ta, ti dan dhamir na yang lil mutakallim al ghair dan dhamir nun li jam'in niswa, dorobtu, dorobta, dorobti, dorobna yang ada alifnya yang maknanya lil mutakallim al ghair dan nun li jam'in niswa itu dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik tarkibnya menjadi fa'il. Dah, titik i sampai kene. Kelanjutannya ini pembahasan beda. Jadi ini membahas mengenai hukumnya fi'il madhi. Hukum fi'il madhi ditinjau dari huruf akhirnya iftahanhu mutlaqo, dibaca fathah secara mutlak. Baik, mutlaknya gimana? Ai sawaun kana sulasiyan au rubaiyan mazidan amla. Jadi mutlaknya baik itu sulasi ataupun ghairus sulasi. Hukum akhir fi'il madhi yaitu adalah mabni fathah secara mutlak. Artinya mutlak baik itu fi'il madhi sulasi ataupun ghairus sulasi. Namun ada syaratnya. Syaratnya yaitu apabila fi'il madhi huruf akhirnya tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jama'. Kalau bertemu dengan wawu jama' gimana? Wa dumma in biwawi jam'in ulhiqo. Kalau bertemu dengan wawu jama' maka akhir fi'il madhi harus dibaca dhammah. Doroba mabni fathah. Kalau bertemu dengan wawu jama' maka menjadi dorobu. Kemudian kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik gimana? Wasakin in dhamir raf'in khurrika. Kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka akhir fi'il madhi wajib disukun seperti doroba kemasukan dhamir ta titu menjadi dorobtu, dorobta, dorobti. Selanjutnya ini pembahasan masih dalam pembahasan fi'il madhi cuma pembahasan lain. Wabad ma'lumin bi fathin sulika. Wabad ma'lumin utawi huruf kawitane fi'il madhi mabni ma'lum. Wabad ma'lumin utawi huruf kawitane fi'il madhi mabni ma'lum bi fathin sulika. Asalnya sulika bi fathin. Jadi bi fathin ini ta'aluknya kepada lafaz sulika. Sulika adalah muta'alaknya bi fathin. Nah, muta'alak itu hukum asalnya adalah bukan di depan, tapi di belakang. Tapi ini di depan. Nah, ini daruratun nazmi, darurat nazom. Jadi kalau ditakdirkan, sulika bi fathin. Wabad ma'lumin utawi huruf kawitan fi'il madhi mabni ma'lum iku sulika. Den ambahake apa bad'u ma'lumin bi fathin kelawan diwaca fathah. Illal khumasiyah kejaba fi'il madhi kang bangsa 5 hurufe atau kejaba fi'il madhi khumasi was sudasiyah lan fi'il madhi sudasi. Faksiron mongko maca kasroh temen sira. Faksiron mongko maca kasroh teman sira. Ilal khumasiyah kejaba fi'il khumasi wa sudasi lan fi'il sudasi. Faksiron mongko maca kasroh teman sira. In budi'a diwaca kasroh mau. In budi'a lamun den kawiti apa khumasi sudasi dikawiti diawali bihamzi waslin kelawan hamzah wasol. Bihamzi waslin kelawan hamzah wasol. Kam tahana kaya lafat imtahana. Dah. Subutuha fil ibtida qadil tuzim kahad fiya fi darjiha ma'al kalim. Ini menjelaskan definisinya hamzah wasol. Subutuha fil ibtida.
utawi tetepe hamzah wasol fil ibtidai qadil tuzima. Qadil tuzima fil ibtidai, asalnya seperti itu. Qadil tuzima iku teman-teman dia tetep ake apa subutuha fil ibtidai ing dalam permulaane kalam. Subutuha utawi tetepe hamzah wasol fil ibtida qadil tuzim. Qadil tuzima fil ibtidai iku teman-teman ditetep ake apa subutuha fil ibtidai ing dalam permulaane kalam. Fil ibtidai ing dalam permulaane kalam. Kahazfiha koyo wajib buang hamzatu waslin. Kahazfiha koyo wajib buang hamzatu waslin fi darjiha ing dalem manggon tengahe hamzatu waslin fi darjiha ing dalem manggon tengahe hamzatu waslin ma'al kalimi ing dalem sertane piro-piro kalimat. Ma'al kalimi ing dalem sertane piro-piro kalimat. Wabad ma'lumin bi fathin sulika, dimulai dari nazom wabad ma'lumin bi fathin sulika sampai in budi'a bihamzi wasin kamtahan. Ini membahas mengenai hukum awal fi'il madi. Hukum awal fi'il madi yaitu apabila mabninya mabni maklum, maka bi fathin sulika harus dibaca fathah. Kalau tadi hukum akhir, sekarang hukum awal fi'il madi. Hukum awal fi'il madi yaitu adalah bi fathin sulika harus dibaca fathah. Illal khumasi wasudasi faksiron in budi'a bihamzi waslin kamtahan, kecuali fi'il madi khumasi sudasi yang diawali hamzah wasol, maka faksiron, maka awalnya kasroh. Alasannya apa? Alasannya li'anal asla fiha al kasru, karena memang hukum asal pada hamzah wasol itu diharokati kasroh. Maka fi'il madi yang awalnya diawali hamzah wasol ya maka harus kasroh. Contohnya apa? Imtahana, istaf'ala. Kalau tidak diawali hamzah wasol gimana? Fi'il khumasi sudasi tapi tidak diawali hamzah wasol. Di sini keterangannya wa ammal ladzi lam yubda bi hamzatil wasli fayaftahu. Kalau tidak diawali hamzah wasol maka tetap huruf awalnya fi'il madi itu harus di fathah. Seperti apa? Tadakhola ya tadakholu, akroma yuk rimu. Akroma iki ya rubai, tapi iki hamzah bukan hamzah wasol, hamzah mutawa'ah. Tadakhola ya tadakholu dibaca fathah. Dah. Selanjutnya subut wa fil ibtida qadil tuzim. Jadi kesimpulannya gimana? Hukum awal fi'il madi yang mabni maklum yaitu dibaca fathah, kecuali apabila fi'il madi itu diawali hamzah wasol dan berupa fi'il khumasi sudasi, maka nanti huruf awalnya di kasroh. Hamzah wasl itu apa? Subutuha fil ibtida qadil tuzim kahazfiya fi darjiyah ma'al kalim. Ini definisi hamzah wasl. Hamzah wasl adalah hamzah yang tetap ketika berada di awal kalam dan gugur atau hilang ketika berada di tengah-tengah kalam atau tengah-tengah kalimat. Itu hamzah wasl. Yaskutu fid darji, yasbutu fil ibtida, yaskutu fid darji. Maksudnya tetap di permulaan kalam, itu artinya bisa terbaca. Namun ketika berada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kalam, maka tidak dapat dibaca, artinya hilang, tidak bisa diharokati, tidak bisa dibaca. Dah. Kahamzi amrin lahuma wa masdari wa alwa aimunin wa hamzin kajari wa ibni min ibnin ibnatin wasnaini wa mri'in imra'atin isnataini kazas munistun fil jami'i faksiron la siwa fi aimunin alfamtahan.
Wa amruzi salasatin nahwuktula dumma kama bima dia ini juila wa bad'u majulin bidhammin hutimah kakas risa bikil ladzi qad khutima. Kahamzi amrin, ini dimulai dari bait kahamzi amrin sampai laha siwa fi aimunin al-famtahan, menjelaskan mawadi'u hamzatil wasli, tempat-tempat di mana di situ diletakkan hamzah wasol, yaitu kahamzi amrin ay misaluha kahamzi amrin, utawi contone hamzatu waslin iku kahamzi amrin kaya hamzahe fi'il amr lahuma kedue khumasi sudasi. Kahamzi amrin ay misaluha kahamzi amrin, takdirannya seperti itu. Utawi contone hamzatul wasli iku kahamzi amrin kaya hamzahe fi'il amr lahuma kedue khumasi sudasi. Wa masdarin lan masdar, masdare khumasi sudasi. Wa al lan al, wa aimunin lan aimunin, lafad aimunin. Wa hamzin kajhari, wa hamzin lan hamzah kajhari kang koyo lafad ijhari, hamzah yang ada pada lafad ijhari, pada lafad yang seperti lafad ijhar. Maksudnya adalah kullu amri sulasi alladzi sukina sani mudharihi lafzon, yaitu fi'il amr sulasi yang mana huruf kedua dari bentuk mudhoreknya itu disukun, yaitu seperti yadribu, amrnya idrib, lah itu hamzanya hamzah wasol, huruf keduanya disukun. Amr sulasi yang mana huruf kedua dari bentuk mudhoreknya disukun, doroba yadribu disukun huruf keduanya, maka nanti ketika bentuk amrnya idrib, lah itu ada hamzah, hamzahnya itu hamzah wasol. Itu contohnya hamzin ajhari. Apa maksud daripada hamzin kajhari? Hamzah wasol yang ada pada lafad seperti ijhar. Maksudnya apa? Hamzah wasol dari fi'il amr sulasi yang mana huruf kedua dari bentuk mudhoreknya disukun. Selanjutnya wabnimin nan lafad ibnimin, ibnin lan lafad ibnin, wabnatin lan lafad ibnatin, wasnaini lan lafad isnaini, wamri'in lan lafad imri'in, imra'atin lan lafad imra'atin, isnataini lan lafad isnataini. Kaza iku kaya iki isnataini ismun utai lafad ismun, istun lan istun, fil jami'i faksiron laha. Takdirannya, asalnya faksiron laha fil jami'i, faksiron laha fil jami'i, faksiron mongko moco kasro siro laha ing hamzatu waslin. Laha ini hamzahnya, lamnya adalah lam zaidah. Jadi laha ini lamnya adalah huruf jar zaidah. Jadi gak usah di mana nih. Faksiron moco kasro siro laha ing hamzatu waslin, siro moco kasro fil jami'i ing dalam sekabehe lafad kang wis den sebut, fil jami'i ing dalam sekabehe lafad kang wis den sebut. Jadi lafad-lafad yang sudah disebutkan tadi adalah tempat-tempat di mana di situ terdapat hamzah wasol dan nanti hukumnya wajib di kasroh. Siwa fi aimunin al famtahan, siwa fi aimunin sakliyane hamzah kang ono ing dalam lafad aimunin al lan al faftahan mongko moco fathah siro. Siwa fi aimunin sakliyane hamzah kang ono ing dalam lafad aimunin al lan al faftahan mongko moco fathah siro, kecuali hamzah yang ada pada lafad aimunin dan al, maka nanti di fathah hamzah wasol, sama dengan contoh-contoh lafad-lafad di atas.
Cuma di sini hamzah wasalnya di fathah. Aimunin al, ini hamzah wasalnya di fathah. Alasannya apa? Fa innama futihat li kasratil isti'mal. Fa hurrikat bi akhafil harokat wa huwa al fathu. Jadi kenapa lafad aimunun dan al itu kan hamzahnya hamzah wasal. Katanya hamzah wasal itu harokat asalnya adalah kasroh. Kok ini di fathah? Alasannya adalah karena li kasratil isti'mal. Karena lafad aimunun dan al ini sering berlaku di lughat Arab, sering dipakai di lughat Arab, sehingga diberi keringanan, yaitu diberi harokat fathah. Wa amruzi salasatin nahwuktula dumma kama bima diyaini juhila. Wa amruzi salasatin utawi hamzah wasole fi'il amr kang anduweni telung huruf. Wa amruzi salasatin utawi hamzah wasole fi'il amr kang anduweni telung huruf. Nahwuktula kang sepadane kaya lafad uktul. Nahwuktula kang sepadane kaya lafad uktul iku dumma den domah apa amru. Maksudnya hamzah sing didomah. Kama bima dia ini juila. Kama kaya fi'il bima dia ini kang tetap ing dalem madi loro khumasi sudasi. Kama kaya fi'il bima dia ini kang tetep ing dalem fi'il madi loro khumasi lan sudasi juhila kang dimabniake majhul apa madiyaini. Wa amruzi salah satu nutai hamzah wasole fi'il amr kang anduweni telung huruf nahwuktula kang sepadane lafat uktula iku dumma den dommah apa amr, maksudnya orang fi'il amr, maksudnya hamzah fi'il amr. Kama bima dia ini kama kaya fi'il bima dia ini kan tetap ing dalam madi lorone khumasi sudasi juhila kang dimabniake majul apa madi ini. Yes. Ini termasuk pengecualian ya, di mana hamzah wasal di situ harokatnya tidak di kasroh tetapi di dhammah. Kalau tadi aimunin dan al tidak di kasroh tetapi di fathah. Ini juga termasuk pengecualian karena tidak di kasroh tetapi malah di dhammah. Yaitu apa? Fi'il amr dari fi'il sulasi yang seperti lafad uktula, yang seperti lafad uktul. Uktul itu gimana? Ala wazni uf'ul, yaitu fi'il amr yang ain fi'ilnya di dhammah. Jadi maksudnya nahwuktula itu adalah amrus sulasi al madmumil aini. Di amr sulasi yang ain fi'ilnya di dhammah, uf'ul ain fi'ilnya di dhammah. Maka nanti hamzah wasolnya tidak di kasrah tetapi di dhammah. Kenapa di dhammah? Karena diikut sertakan dengan harokat yang ada pada ain fi'il. Karena memang orang Arab itu akan kesulitan membaca harokat kasroh kemudian dhammah. Harokat kasroh khurujul kasroh ila dhammah itu asqal. Orang Arab itu akan terasa berat jika mengawali harokat kasroh kemudian terus dhammah. Beda kalau kasroh terus fathah atau kasroh, ini gak masalah orang Arab. Seperti lafad i'lam. I'lam itu dimulai dari harokat kasroh kemudian fathah. Gak apa-apa, orang Arab gak masalah. Tapi orang Arab ini akan merasa bermasalah, yaitu ketika mengucapkan kalimat yang dimulai dengan harokat kasroh kemudian dhammah. Jadi iktul itu orang Arab gak bisa baca seperti itu, gak bisa. Oleh karena itu untuk fi'il amr sulasi yang ain fi'ilnya di dhammah, maka nanti hamzah wasalnya tidak di kasroh tetapi di dhammah.
Kama bima dieni juhila. Maksudnya adalah sebagaimana fi'il madi khumasi dan sudasi yang dimabnikan majul. Tadi disebutkan bahwa fi'il khumasi sudasi itu ketika diawali hamzah wasol, maka nanti dibaca kasroh ya. Ilal khumasi wa sudasi faksiron. Fi'il madi khumasi dan sudasi apabila diawali hamzah wasol maka di kasroh. Tetapi ketika dimabnikan majul, maka hamzah wasolnya harus didomah. Misalnya apa? Istaf'ala. Maka ketika dimabnikan majul menjadi ustuf ila. Ustuf ila. Kenapa? Karena diikut sertakan dengan harokat domah setelahnya. Ustuf ila. Wabad umajulin bidomin khutima kakas risa bikin ladzi qad khutima. Wabad umajulin utawi kawitane fi'il madi kang mabni majul bidomin khutima. Asalnya khutima bidommin. Seperti itu. Khutima iku den wajib ake opo bad'u majhul bidommin kelawan harokat dhammah. Bidommin kelawan harokat dhammah. Wabad umajulin utawi kawitane fi'il madi kang mabni majhul bidommin khutima. Asalnya khutima bidommin. Iku den wajib ake opo bad'u majhul bidommin kelawan harokat dhammah. Kakas risa bikin ladzi qad khutima. Kakas risa bikin ladzi koyo wajib kewaca kasrohe huruf kang dingini huruf qad khutima kang teman-teman digawe pungkasan opo al-ladzi. Koyo wajib maca kasroh huruf kang dingini huruf qad khutima kang teman-teman dipungkasi opo al-ladzi. Maksudnya sebagaimana huruf sebelum akhir itu wajib dikasroh. Jadi tadi disebutkan wabad ma'lumin bi fathin sulika, bahwa hukumnya fi'il madi huruf awal ditinjau dari sisi huruf awalnya, huruf awal fi'il madi apabila mabni maklum maka wajib dibaca fathah, kecuali khumasi sudasi yang diawali hamzah wasol, maka harus dikasroh. Lah kalau yang majul gimana? Fi'il madi yang mabni majul. Kalau fi'il madi yang mabni majul, maka hukum huruf awalnya harus didoma. Sebagaimana huruf sebelum akhir harus kasroh. Doroba kalau dimabnikan majul berubah menjadi riba. Nah, jadi ini membahas kamzi amrin lau ma masdari ila akhirih. Ini membahas mawadi'u hamzatil wasli, tempat-tempat di mana di situ diletakkan hamzah wasol. Secara kesimpulan hukumnya hamzah wasol yaitu dibaca kasroh, kecuali dalam beberapa lafad, yaitu pada lafad aimunin dan al. Pada lafad aimunin dan al hamzahnya di fathah karena ada alasan tertentu. Begitupun pada lafad yang pada fi'il amr yang ikut wazan uf'ul, ini didoma karena memang ada alasan tertentu. Dan ketika dan mengenai hukumnya fi'il madi ketika maklum, maka hukum awalnya ya, awal madi itu di fathah, apabila majul maka di doma. Kecuali ketika fi'il madi yang mabni ma'lum itu berupa fi'il madi khumasi sudasi yang diawali hamzah wasol, maka nanti dikasroh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudhari'an simbi hurufin na'ti haitsu limasyhuril ma'ani ta'ti fa in bi ma'lumin fa fatwa wajab illa rubai ghairu dhammin mujtanab wa ma kubailal akhirik sir abada minal ladzi ala salasatin ada fima ada ma jaa min tafa'ala kal ati min tafa'alau tafa'lala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudhari'an sim bi hurufin na'ti. Asalnya seperti ini. Sim mudhari'an bi hurufin na'ti. Sim nengerono sira mudhari'an ing fi'il mudhari'.
sim nengerono siro, berilah tanda mudhari'an ing fi'il mudhari. Siro nengeri bi hurufi na'ti kelawan piro-piro huruf kang ono ing dalem lafad na'ti. Bi hurufin na'ti kelawan piro-piro huruf kang ono ing dalem lafad na'ti. Haitsu lima syuril ma'ani ta'ti. Haitsu lima syuril ma'ani ta'ti. Asalnya seperti ini. Haitsu ta'ti lima syuril ma'ani. Haitsu ta'ti ing dalem sekirane teko apa hurufin na'ti. Haitsu ta'ti ing dalem sekirane teko apa huruf lima syuril ma'ani maring piro-piro makna kang masyhur kang wis dikenal. Lima syuril ma'ani maring piro-piro makna kang wis masyhur. Nah, iki lima syuril ma'ani termasuk susunan idhofatus sifat ilal mausuf. Jadi kalau melihat asalnya yaitu lima alil ma'ani al masyhurati. Kedua piro-piro makna kang masyhur. Kemudian ditaklib, dibalik susunannya. Yang asalnya al masyhurah sebagai sifat, kemudian al ma'ani sebagai mausuf, dibalik. Sifatnya ditaruh di depan, mausufnya ditaruh di belakang. Kemudian dijadikan susunan idhofah. Lah idhofah semacam ini namanya idhofatus sifat lil mausuf, seperti mansubatil asma. Kalau dimaknai ya isim-isim kang diwaca nasab. Mudhari'an sim bi hurufin na'ti haitsu limasyhuril ma'ani ta'ti. Ini artinya bahwa cara untuk mengenali fi'il mudhari yaitu adalah dengan mengetahui huruf awalnya terdapat salah satu dari huruf anai itu. Cara untuk mengenali fi'il mudhari yaitu apabila huruf awal fi'il itu terdapat salah satu huruf anai itu, tetapi dengan catatan haitsu limasyhuril ma'ani ta'ti. Apabila huruf-huruf itu memiliki makna tertentu. Seperti hamzah maknanya lil mutakalim wah. Ya, kalau domirna apa domirna? Nun mutakalim ma'al ghair. Kalau ta lil mukhatab, kalau ya lil ghaib, dan ta juga kadang diberlakukan untuk makna ghaibah. Ghaibah dalam bentuk mufrad dan tasniyah. Fa'in bima'lumin fafatwa wajab. Fa'in bima'lumin. Nah, ini tarkib ini sama seperti sebelumnya, yaitu seperti dalam nazom wasakin in dhamir raf'in khurika. Jadi ada in, setelahnya berupa kana, maka kananya wajib masyhurnya yang sering berlaku di lughat Arab adalah dibuang. Jadi mengira-ngirakan kana dan isimnya. Fa'in bimaklumin kalau ditakdirkan seperti ini. Fa'in kanat bimaklumin. Ya, ditulis. Fa'in bimaklumin. Ai fa'in kanat bimaklumin. Fa'in bimaklumin. Ai fa'in kanat bimaklumin. Mongko lamun ono apa hurufu anaitu ono iku bimaklumin ing dalem fi'il mudhari kang mabni maklum. Fa'in bimaklumin artinya ai fa'in kanat bimaklumin. Mongko lamun ono apa hurufu anaitu atau hurufun na'ti ono iku bimaklumin ing dalem fi'il mudhari mabni maklum. Jawabein fa fathuwa wajaba. Fa fathuwa mongko utawi kewaca fathai hurufun na'ti iku wajaba wajib apa fathuwa. Fa fathuwa mongko utawi kewaca fathai hurufun na'ti iku wajaba wajib apa fathuwa. Illa rubaiyah ghairu dhammin mujtanab. Illa rubaiyah kejaba fi'il rubai ghairu dhammin mujtanab. Utawi sak liyane dhammah, utawi sak liyane diwaca dhammah iku mujtanabun den adohake. Mujtanabun iku den adohake. Ini membahas hukumnya fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari itu ada dua.
Yang pertama, hukum dilihat dari awalul mudhari, ada yang dilihat dari akhirul mudhari. Dan ada satu lagi, ma qoblal akhir, huruf sebelum akhir. Kalau hukum awal fi'il mudhari yaitu fa'in bi ma'lumin fa fathuha wajib. Jika fi'il mudhari itu mabninya maklum, maka wajib di fathah. Kecuali fi'il mudhari itu rubai, fi'il rubai, maka ya harus di dhammah. Tidak boleh diharokati selain dhammah. Dorobayat ribu, nasoroyan suruh. Semua huruf awal dari fi'il mudhari itu di fathah kecuali fi'il rubai, fi'il mudhari yang berasal dari fi'il rubai. Maka nanti harus didomah. Fa'ala yufa'ilu, karroma yukarimu. Kalau yang khumasi sudasi gimana Pak? Khumasi sudasi sama di fathah. Istaf'ala yastaf'ilu. Tadakhroja ya tadakhroju. Takarroma ya takarromu. Tadakhola ya tadakholu. Wa ma qubailal akhir. Kemudian hukum fi'il mudhari ma qoblal akhir. Hukumnya gimana? Wa ma qubailal akhiri. Ini masih dalam cakupan fi'il mudhari yang mabni maklum. Wa ma qubailal akhir sir abada. Asalnya seperti ini. Waksir ma qubailal akhiri abadan. Waksir lan maca kasra sira ma ing huruf qubailal akhiri kang tetep ing dalam sedurunge huruf akhir. Waksir lan maca kasra sira ma ing huruf qubailal akhiri kang tetep ing dalam sedurunge huruf akhir. Abadan ing dalam selawase. Sira maca kasrah minalladzi saking fi'il. Ala salasatin ada. Asalnya ada ala salasatin. Ada kang ngelewati opo allazi ala salasatin ing atase telung huruf. Wa ma qubailal akhir sir abada. Waksir lan maca kasra sira ma ing huruf qubailal akhiri kang tetep ing dalam sedurunge huruf akhir abadan ing dalam selawase. Minallazi saking fi'il ala salasatin ada. Asalnya ada ala salasatin. Ada kang ngelewati opo allazi ala salasatin ing atase telung huruf. Fima ada maja amin tafa'ala kal ati min tafa'ala tafa'lala. Fima ing dalam fi'il ada kang ngelewati opo ma. Ngelewati. Aja ngelewati nih kene. Maknane ngeliyani, ada kang ngeliyani opo ma. Ma ing fi'il ja'a kang teko opo ma. Min tafa'ala saking wazan tafa'ala. Fima ing dalam fi'il mudhari ada kang ngeliyani opo ma. Ma ing fi'il mudhari ja'a kang teko opo ma min tafa'ala saking wazan tafa'ala. Kal ati padane kaya fi'il mudhari kang teko min tafa'ala saking wazan tafa'ala au tafa'lala utawa tafa'lala au tafa'lala utawa tafa'lala. Hukum fi'il mudhari dilihat dari huruf sebelum akhir, yaitu iksir abada, wajib di kasroh selama-lamanya. Bila mana fi'il mudhari itu berasal dari selain sulasi, dari fi'il ghairus sulasi. Minalladzi ala salisan ada. Hukum fi'il mudhari, hukum huruf fi'il mudhari sebelum akhir dibaca kasroh selama-lamanya. Bila mana fi'il mudhari itu berasal dari fi'il ghairus sulasi. Terkecuali fi'il mudhari itu berasal dari fi'il madhi yang mengikuti wazan tafa'ala, atau tafa'lala. Maka nanti di fathah.
Contohnya apa? Ta'allama ya ta'allamu. Jadi hukum huruf sebelum akhir fi'il mudhari itu di kasroh. Bila mana fi'il mudhari itu berasal dari fi'il ghairus sulasi. Kecuali fi'il mudhari yang berasal dari 3 wazan. Wazan tafa'ala, tafa'ala, dan tafa'lala. Maka nanti huruf sebelum akhirnya di fathah. Seperti ta'allama ya ta'allamu. Lamnya di fathah. Atau ikut yang berasal dari tafa'ala. Contohnya takhosoma ya takhosomu. Atau yang berasal dari tafa'lala seperti tadakhroja ya tadakhroju. Huruf sebelum akhirnya di fathah. Yes. Jadi fi'il mudhari itu saya ulangi lagi, hukumnya ada 3. Yang pertama hukum awal mudhari, yang kedua hukum huruf sebelum akhir, yang ketiga adalah huruf akhir. Kalau huruf awal mudhari atau hukum awal mudhari yaitu fathah wajib di fathah, kecuali fi'il mudhari itu berasal dari fi'il rubai, maka harus di dhammah. Adapun huruf sebelum akhir fi'il mudhari itu wajib di kasroh bila mana fi'il mudhari berasal dari fi'il ghairus sulasi. Itu pun mengecualikan fi'il mudhari yang berasal dari 3 wazan, tafa'ala, dan tafa'lala. Maka nanti di fathah. Meskipun ghairus sulasi, kalau berasal dari 3 wazan ini, huruf sebelum akhirnya di fathah. Seperti tadakhroja ya tadakhroju, ikut wazan tafa'lala. Atau ta'allama ya ta'allamu, ikut wazan tafa'ala. Wa in bimajulin fadhamu lazim kafat isa bikil ladzi biikhtutim. 2 nazam lagi. Wa akhirun lau bimuqtadul amal miraf'in aw nasbin kadza jazmun hasal. Wa in bimajulin fadhamuha lazima. Ini sama ya dengan fa'in bimaklumin. Ini muqabil dari fa'in bimaklumin. Tadi itu membahas hukumnya fi'il mudhari yang mabni maklum. Kalau majhul gimana? Wa in bimajhulin ai wa in kanat, seperti itu takdirannya. Lamun ono opo hurufun nati ono iku bimajhulin ing dalam fi'il mudhari mabni majhul fadhammuha lazima. Mongko utawi domae hurufun nati lazima iku wajib opo dhammu. Hukum awal huruf hukum awal fi'il mudhari tadi disebutkan wajib di fathah. Itu apabila fi'il mudhari'nya mabni maklum. Dan juga ghairur rubai, selainnya fi'il rubai. Apabila fi'il mudhari'nya mabni majhul, maka harus di dhammah. Sebagaimana ketika fi'il mudhari' mabni maklum namun dari rubai, di dhammah. Kafat hisa bikil ladzi biikhtutim. Kafat hisa bikil ladzi kaya wajib kewaca fathai huruf kang dingini huruf akhir. Ukhtutima bihi. Ukhtutima kang digawe pungkasan opo bihi alladzi. Ukhtutima kang digawe pungkasan opo bihi alladzi. Maksudnya kafat hima qoblal akhir, maksudnya seperti itu. Seperti wajib dibaca fathah huruf sebelum akhir dari mudhari. Ini kaidah majhul ya. Kaidah majhul di dalam fi'il mudhari yaitu adalah di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Contohnya apa? Seperti yadribu di fathah. Kalau dimabnikan majhul maka yudrabu. Kola yakulu, kalau dimabnikan majhul yuqalu. Wa akhirun lau bimuqtadul amal min raf'in aw nasbin kadza jazmun asal. Wa akhirun utawi hukum huruf akhir lahu kedue mudhari iku bimuqtadul amali sesuai tuntutane pengamalan amil. Wa akhirun utawi hukum huruf akhir lau kedue mudhari iku bimuqtadul amali iku sesuai tatrapane amale amil. Min raf'in nyatane rafa aw nasbin utawa nasab
kaza iku koyo kiki al mazkur min raf'in aw nasbin, atau kaza iku koyo kiki rafa nasab jazmun utawi jazm hasola kang hasil apa jazm. Pun hukum awal fi'il mudhari sudah dijelaskan, hukum huruf sebelum akhir mudhari sudah dijelaskan. Kalau hukum akhir fi'il mudhari gimana? Hukum akhir fi'il mudhari yaitu sesuai tuntutan amil. Kadang rofa, kadang nasab, kadang jazm. Ini sesuai yang disebutkan di dalam jurumiyah. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Fi'il mudhari itu huruf akhirnya dibaca rofa selama-lamanya selagi tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Amrun wa nahyun in bihi laman tasil aula wasakin iyasi kali tambil. Wallahu a'lam bissawab. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi